Belanya hambai sarik jorani kabangma salni olo ang tini kisa Facebook live phaimani jara nai tongnai jotono no ani khaksamba hambai yaparo বিশেষ khlai 80 বছর অংকা স্বাধীন মামনি ভারত जोंखाय 78 বছর কারণ ভারত স্বাধীন মামনি উলসে जों ভারতবর্ষে যোগদান খালাयो 1949 15 অক্টোবর তবে 78 বছর থাকা ইন্ডিয়া হাंखाय इंग्रेज बाय যুদ্ধ খালাयो যুদ্ধ মানে সংগ্রাম খালাयो आंदोलन खालायो अनेक 200 বছরनि उनाव भारत स्वाधीन मानखा आरो गोबां बरक थैया हाजार हाजार लाख लाख बरक थैया स्वाधीन माना बगै बिसि फ्लाय आं तिनि फाइमाखाय सिनि तिप्रा मथा जों पार्टी खालामनाय यागुल' जों एडिसि गभर्नमेन्ट खालामनांखा विशेष खालाय महाराजानि चाइतुक मंबाय चिकन चिकन पार्टी बेवन एबलिश खालाय जों कायसा जागा फाइलिका थानसा महाराजनो बुसखांनो तैयै सिनि मान थाइरगनो जों आदायदे खालायमाना हनै फाइलै माने काबसो जरा तिनि 5 বছর লাই थांखा 6 বছর काई तंखा सिनि पार्टी खाइमानि एवं महाराज बबिनि लेवल तै अनेक साइतका दफारगनो फियक दमाना हनै विशेष खालायै त्रिपुरा एकट त्रिपुरासे एकट खाइमानि ओ जागाव जिनि मेन नांमांखाय आ एकटो जोंबो चुक्ति खालायजाक लैंड पावर हानि पावर जों एजे पात्ता प्रचारक रुबानि आबो चिंयागो फाइतो जागा बागना चिंयागो फाइतो आबो पर पॉलिटिकल राइट चिनि पॉलिटिकल हेवन आबना राइट इकोनॉमिक रांगनि आ रां रक्तिन डायरेक्ट फाइतो आबन परे लैंग्वेज चिनि भाषा चिनि कक जोंजों परिलेमनि रोमान हरफ मुरक चिंयागन फाइतो हिस्टोरिकल चिनि इतिहास गमाय थांबाय क्या आबनो जों तासे पुरना अर्डार खाइमानातै आबन परे चिनि कल्चरल चिनि रसाबं मुसामु कमाना नाय तंबाय क्या आबनो जों तैबो बाइके आगिना आबनो फिरक तै मानो आबनो तै महाराजा अनेक चेष्टा खाइया फियाबा भारत सरकार त्रिपुरा सरकार ताबसो जरा आबनो रुनान बगै कोनो फोन उद्योग ना जगा बिसिंनि लाई थांगा 6 मास बिसिं रना मन आबरलिया आबन बगै जों ताबो ताइकिसा बाइ खलाय ताया अन्य लामातै जा थाङै तुमै मानो आबन तै जों किसा मा बाबिदा विशेष खालाय आंबो खरकसा फुजि कसाम ओ जगाव गोबांमा फुजि रक एक सार्भिसमेन रक विशेष का आना सोंहर बायु तांगै तावसो जरा माया भाइके माननाय आमन लामा मा रतुकनाय नंनि व्यूज नरक साना मुसुक मानि गोबांमा बर' उगल तंते चिन कखे सानाय खानानाय करै गनाय करै गोबांमा कखनाव हंखाय आं बाबिखा सुदा आं सिमि यारबो चिनार फुजि कसाम फाइनाय कमान्डेन्ट दङ लेफ्टिनेन्ट दङ अफिसार रैंक रंनि फाइनि राव बरबां फार्स्ट स्टेज बरबाय कक सालायता सालायमान उल
babi khaje nor no tei salsa chung get together jotono tei जों दुखु कष्ट बायना बाखिना tam tam nong ni wan sukma tong nong tini kaham point da tong karan norok onek dukho kosto ke phainai kabang rajyo rogo baksa bidesh rogo thangi chakri ke phainai ro norok bonai je buni dofa chung sachang ma hai chini dofa ro chung sacha khai mano chini kisi ja somoy tong no mane pension phaimane ulo jora dofan bagai kia segra sacrifice khai mano nong babi thai babi man to kabang ma bro ano sai khana ro abun bagai जों salsa ek serviceman jara chakri yakari phainai ro chakri pai noga achuk tongnai ro noro wan chuk mani boni dofa le kasing baikya chin dofa la bhaike जों mun jagao tui phainai abon tui salaina nei salsa जों time mar lainai salsa जों kaham khai 4-5 ঘন্টা achugoi ma chap lainai bol lama tei tong jodi lama kaham tohang kai abona जों accept kai जों maharaja alada khanya bai khlai जों mono chin dofani bagai samungo phanangma hingkai abon bagai nor toyer tongdei जों date khlai ko chini ya phao bahike chini man thaini chini dabi dawra bage tubi phainani abon ti जों gobir babe जों चिंता धारणा माखाने abon bagini tinin men chini ngumane ei je tini Facebook live जों কয়েকদিন বিসিং জানো করে নাই Facebook live ni bising tei norok jara যোগাযোগ খাইনা মুসুংনাই nor telephone number suidi ang sawana bias kale ek serviceman dofano phiyognani lama biang tegi tlange phiyog mana maharaja bini level ti bochai to gitong karon 500 জন borok ningka 500 ta bini thinking phainai chinta dara phainai bini babi mani phainai abo जों chulchera বিশ্লেষণ khlai जोंहा appoint no rutungnai ga jara angba যোগাযোগ খাইনা মুসুংনাই norok telephone number suidi ebang norok joto ex serviceman tongnai rok ba ex CRP BSF IBTV police phonong thu jara ex tongnai rok norok share khlainai nor telephone number suidi 879445 umon norok direct angbai kok salai mane taisa sidi 879445 un number jodi norok wangkai norok direct angbai kok salai mane ebang bufuro bukti gonai जों abono norno saklai di mane nge teke sako जों 5 বছর চালুকাই এদিছি গভর্নমেন্ট নর যারা নুগুই তংনাই রক যারা সরকার ভাই চালকে নুগুই তংনাই রক চিনি তাম ভুল টং ত্রুটি টং নর আবরক বা দিনো ভাই সাই মানে তাম ভুল টং চালক তিনি তাইব কাম চালক মান কমু भाई के चालक ना नहीं गवर्नमेंट ना आबंती नरक आदि न साइमानाय जों साइमानो विशेष कलाई तीव्र मथा कग्रुमानि
কয়েকটা এজেন্ডা কয়েকটা পয়েন্ট जों पुरन खाय मालांलिया 5 বছর আবার নরক বেবং সাইমানো এমন जों মানি जों বেবং সাইমানো বিশেষ করে जों এডিসি পুলিশ রনা মানি जों রৈমালিয়া আবন উলো এই যে जों ইন্টারেস্ট ছাড়া ইন্টারেস্ট গরৈ রং ব্যবসা খাইনে বা অন্য করন লোন রনা মানে আবো রৈমালিয়া আবনি কারণ তামো আবন ধরক সাইমানাই আবন পরে এই যে ইঞ্জিনিয়ার পোস্ট চাকরি ত্লাংনা মানে ত্লাংমালিয়া নি সাবজেক্ট রো ত্লাংনা মানে ত্লাংমালিয়া আবন তৈব নর আদিন খানাই মানাই তাংই ত্লাংমাই বিন কারণ তামো এবং जों खुमुलुं हाय एडिसि हेडक्वार्टार टाउनाव जों किसाबन डेभलप खायमालिया मुसिसिनि कैपिटलाव जों किच्छाबन खालायमालिया कारण गोबां मावरो व्यवसा खायनायनि फायने दङ केबो रां गोनां केबो इनभेस्ट खायनो मोनजागौ रां फैसा बर्न কোনো सुबिदा रैमालिया কোনো একটা मानी फनो बरनो सुबाना मतो सुबाई मालिया आबम बागै चिनि तामो बोल टं त्रुटि टं जोंबो सायमाना एबं नं तिनि मतेबो प्रपोजल नायनाय बसखाङो तेबो काहाम गभर्नमेंट चालना बागै जाते केबोनि ऑब्जेक्शन यातै तिब्रा मथा चालुक माने कारण जों साउन गोबां काहाम बखलायया गोबां साम काम बखलायया नर जतन साइमान अतरक बागबाय माने ताई विभिन्न तो आंगाबो आसक सालिया नर काहाम नो ना हादि जों साइमान सीपीएम गवर्नमेंट विशेष खलाय एडीसीओ बरम बिसि चाललांखा एकमात्र टीएसएस कांग्रेस 5 বছর आईपीएफटी एनएसपीटी मिली 5 বছর खाई आसंग आबन बादे बेबं सीपीएम कलाखा बर्ताम खलाइया किछु खाई मालांलिया এই যে চাকরি ক্ষেত্রে সার্ভিস রুল বরক স্টেট যে চলিदोंमोन आबनो फलो खालाय जोंनो चालकना नाय आं जखन सीएम तंफ्रु आं आबनो प्रपोजल बंनि कक्तिं यावै निजेनि दफानि तिप्रासानि हामग्रायनि तै आ सार्भिस रुल न सनामिरि रहका ओ जागा गोबांमा जोंनि बुद्धिजीबीनि याक दङ कालबां सार्भिस रुलनि ब्यापाराव आंनावनो कबिकक सानो सार्भिस रुलनि ब्यापार गियान जत बरंथिनि करै आं आबानि गोबांमा बरंथिनि आबनि आजुगै कक सालायका बंनि नुतसानका जेमन चिनि नरेश देब्रमा दा नरेश चिनि सार एनसी देब्रमा हरिनाथ देब्रमा गौरीशंकरिया सुकेंदु देब्रमा गोबांमा चिनि गानिया मोने बरंथिनि बाइके खालायखांखाय चिन बागै जानो कारण आ रुल्स मन परे दफानि बागै जुदि बुंनो थांगा सर्वनाश थानाय आबन बागै आंगाफोर बंनि साजेसन बाय गाहाम खलाय आचुकलाय जोंगाफोर रहमानि बर ताक बन्द आबनो पास खलाया आसा बेरो आं तांगिले स्टेटनि 31% जों तिब्रासा मानि दमा 100% रुस्टार एडिसिल बाइक आबो फल खायमोन एडिसिओ मनो जों फल खायन उचित जनसंख्या अनुपाते बसु जरते जों बर्न रैमान बाकी चिन बरक मानतो कारण ऑटोनोमस मतो एसटी रिजर्व बाइकाला जों बं बागै
80%, 69%, Chin bagay 31% khaiman ba. Abo kun dino, abo lang gosia. Abon bagay bises khlaiye. Buskango, Chini da 5 বছর yago tongo. Edisi chaluknani, 5 বছর जों bahike kaham khlaiman. Nong tinibo saison nainai. Karan bises khlai rang se kok saw kam khlainang kai. Bukuk bai simi sawoi samung ya. Rang se kok saw rang tongna nangnai. Non no khona thanai bisirogo जों timely beton rimiya. Rang hoya. Borok quarter wise rang rohaman abo sok paiya. जोंनो बिब्रान्ति खाया बागै कोन भय कर्मचारी बेतन 8 तारिख 6 तारिख 7 तारिख पय दं थांग 8 उनतिखे जोंनो बिब्रान्त खलाय दङ डाइरेक्ट बरक साइ दङ सि यागो से रां जों रहाखासे बरक मानाय आरो जोंनो बिखासान याबले अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिखासान जानाय मो संस्था याबले मो टीआरटीसी हायाबले भारतनि संविधाननि स्वीकृति माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खाइमाने उरो त नरक रहना उचित इंगा बीजेपी गवर्नमेंट रो जोंनो जे थंग दमाने मंग जे पॉलिसी जोंनो थानसा सबायना माने किन्दा अब मालिया बरो तांगेले बरो ए जे विलेज कमिटी निर्वाचन खलायाबा उरो बताय किसा विलेज कमिटी निर्वाचन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बॉडी इनका एसटी रिजर्वेशन वो जगह सीपीएम मामल ताम खलाय कलंका एससी रिजर्वेशन खलायै एससी रंगनो बो भोट बासारनानै चेयरमैन खलायनानै आबेक्टा आइन खे कलंका हमनो जों चुलचेरा विश्लेषण मा खलायनाय मु भाई खलाया मनो कैंसिल खलायनाय अब चिंता दारा मानाबा सीपीएम रक्ताबो तेब्रा म थाना कोटोको मु साइया मु खलाया मु खाइया आइन कोया अनेक किछु चिनि राजा शरण बाबू सं सिन जितेन बाबू सं अनेक किछु खलाय साइ थांगो तावका बरक रोमान हरब सानपु नों पंफरल तांग रोमान हर याबा मु स्टेट मैटर सबले राज्य सरकार रोखांगाय जे मुङै थांले तांगेरिया नं जरा नरक साब्लासला इनार लाइन परमिट रनाय नै गवर्नमेंट करिफोरखौ बंनि इनार लाइन परमिट गवर्नमेंट फाइखांगाय इनार लाइन परमिट कमाय थांगा नरक साइमानो ए जे फरेस्ट एक्ट 2006 फरेस्ट राइट শুধু এসটি রিজার্ভেশন এসটি রং বাগেছে 75 বছর পর্যন্ত যারা মুক্তি প্রাসা হাও বলং হলং মে তঙ্গই চাই ফাইনাই বরক যে মানানি কল ফিয়াবা এই যে অগ্নি বিনা হল জিরানিয়াও নি রাধাচরণ বাবু সং জিতেন বেবি সং নরাজ জমাতিয়া সং ফাইयै রো কাইসা বড় আইন পাস খাইগাতাম नै वो जगह जरा एडिसी एलाका तंगनाय बलंग हालंगो तंगनाय एसटी साराबो बरनबो जेनालबो मारनाय अब भाग्य सम्भव बा नरल भाग्य गणमुक्ति परिषद नि 19तम राज्य सम्मेलन ति पास खाइकेबा नर बादा खाइमिया दमु द माया केंद्र सरकार नि गोजा अनेक आन्दोलननि फले मुंखा শুধু তাবকা চিনি চাইয়ানো সানানি বড় তংফুরকাই বনকে বেবং চাও তাই বাকি সরকার ফাইনের খাবংকে চাইয়া আব সাংঘাতিক ব্যাপার जों কয়েকটা ঘটনা সাকাঙ্খাই মোখাং হইজাগি দङ তাবো এই যে সুকরাম দেবরমা সঙ্গে এসডি
এই যে সুগান দেবর হসং বুথামানি এই যে জিরানি আবো লিটন সংনং কুমানি আবরক tamngin nung rom mayasla nung tiprasang namlasa tiprasang ni nung tang tiprasani bahasa jamno hui ton batabo tam khain nora action na yabo nora khudo rajniti urde tai jatir bage kun phon koriya ta sari kok apti ro nora jatin kok saime akai rajniti yakar baji do panti se puila jesa bondi rajniti do phase kotor জাতি ন তৈছে রাজনীতিক যে মহারাজা যে খাইমানি বিন লেভেল তে বখাই দङ ওরা প্রধানমন্ত্রী মালয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মালয় বিভিন্ন মন্ত্রী মালয় চিন দাবিনো তুই ফাইনে ব চেষ্টা খাই দङ যে মানসা বখাই দङ ফিয়াবা রহনাইছে বড় বিজেপি গভর্নমেন্ট চিনে এখনো রোদার না রইয়া রিয়াঙ্কাবা जों চিন্তাধারা আলকা মাবায় Awon bagai norok taba bidije tibra motorok samkhaya tibra motor obisoi samkhai tongo je mansok khai tongo jodi no kok saleme bisingtoi borok bai bondotto khaimane bisingtoi jodi ni angkai जों lama mana khochinai tai kono upai kre ta village committee borok chai togi dong je जों alliance tambaga alliance khaine ba nung chini dabi siriya alliance ke nung khanya musung oro chairman chana musung ni bisingo block ni member na musung abar chin dabi kheriya tangire na ba bosok losung thaka chini village committee nirbachon koriyo chini joto develop payment abo bemon 8 kok thamai kya abon bagai norgo alliance na kono প্রশ্ন paya মহারাজা সাকলাই রিকা যদি চীনে একট রিয়াঙ্কে নরকবাই এলাসিংনানি কোনো প্রশ্ন করে এবং जों একক ভাবিনো লড়াই খাই চীন মানথাইনে মা সানাইছিনা আবন বাগै जों ताबो বিশ্লেষণ খাই আসুকলাই दङ खानानो चीनी मीटिंग दङ जों पुरापुरि कक सालायनाय दफानि बागै भाइकें गनाय नरक बखाता थैदि त्रिपुरा मथानि बिनि आन्दोलन कर्मसूचि खालायलाइन दङ जदरि याखे बसखां तामखायनाय जों बसखां मागौनाय आनि कायसा उमुन आपिल नरक वालाय सुलाय तांलायदि दफानि बागै नाखा थैरे लायसिनाय नाखा लामा गेराक ना नाखा गेराक लायसिनाय ता आलका लामा को माखलायनाय तबो दफानि मान थाइना जों सेगै मातबाय सिनि मान थाइना जों सेगैयाबा ताइ उपाय करिका जों बिखायके सानै ताइ मालिया म कठोर आन्दोलननि मातमिनो जों सिनि डिमान्ड दङ मातबाय कारण बीजेपी रो आन्दोलन सालारिया नर नुखनाब्लाय जे दिल्ली ओ कक्रोच जनता पार्टी अनेक बर खलायनि क्या शेष पॉइंट आन्दोलन बर बखरक मानवाय क्या एवं बंग मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजेन मार रखा उमथ्रियासा जे नाइमानि बीजेपी रो बर खलाया नाखाय सारा त्रिपुरा जों 2 मास 3 मास उनाव स्टप खायमा तरसबाय चीन मानथायनि बागै आबन बागै नरक रेडी तंदे अन्ते केसा अपील चीनी एडीसी गवर्नमेंट ताबुजे चली तंगमानि बरना आनि यमुना अपील नरक थानाय 5 बছर जे सामखायमानि बुल ब्रान्ति तंगा आबनो साइड खलायै kaham दफान बगे kaham दफान भाइका आगुरित लांग थानानै आदुगि नरक साममाखाय जदि न कोनो सामं खलायतिनि बुजि हांगाय नर परमोशनारि सिनर बुर्दिजिरो गोबां मा दङ
senior leader kabangma tongo karang ketal fatsakai administration ni samung office ni samung fatsa buji maya karang officer rok hingkai je kono mantri sobangbo ADC government phaibo borong borok tongnai karang mantri rok bodling thango bongni bong mochungtui borok chalna nainai phiaba chong sotorkoma tongnai jate kono bodnamung yatui jate kaham lamatei chong thangmanatui ulta pulta borok nut rok runai oboisarokno bwswngotui bongni NTR tong baksa backup swnamna bagui nut rok ulta pulta rwui tongo abono chong khel manna rokna ang tai bisi salia bwskango chini tamtamungno nor khanan pore nor saimani thanai maharaja declare nai tamtam khainai bini bisingtui nor saimani thanai ebong ang haina hai chini jara ek serviceman tongnai nang appeal nora an number saikena nora ang jogajog khaidi chong koyekdin pore no chini ekta team tongo chikoncha o jaga chini commandant no chakri khai phaijak tongo army ni lieutenant rok khaijak tongo subedar major tongo ebong kwbangma officer tongo kebo air force khai phainai CRP khai phainai tongo chong borok bai hai achuklaiui kaisa date khlainai chong khomlong da khaike chano Nagartala bo chong get together ma malai lainai ship silainai duku kosto bo salainai dofani kok bo salainai dofa phiyognani bahaike lama nongthini wansungma tong abo share khlailainai chong obisoi note khlailainai ebong jara ani Facebook laibo nai tongnai rok norke share khaibadi nangkai bukhuk bai sabaidi je gana gini tongnai para protibeshi tongnai sara Tripura ni ex rok bai chong achuklainai ang asa khaio norok adine phai nongni suggestion noni kaham buddhi kaham wansukmani abo chongno sai khanarono ang tai bisi salia jotono no hor kaham khai tongbaidi walai suglai tanglai di dofa bai dofa ta kebeng lai di bunyu tamu sulai di kaham buddhi kaham gyan kaham wansukman tubui dofani samung phrangdi asana hambai jotono no hambai।